Hi guys, good morning guys. Welcome to my vlog. Welcome to my guys Portuguese videos. Portuguese video. For today's video guys, dami naghila mi guys sa Bohol Candy High. Nagsilhig mi dito guys, kay grabe gisagbut sa mangga. Ito yung kasama ko guys. Shout pala sa lahat ng mga vlogger dyan, sa mga Bisaya dyan. Shout out sa inyo. Diyan guys, naghina guys. Sobrang malamig, sobrang grabe singot. Good morning. Grabe sagbot, di na kabang. Baga kayo sagbot. Lami, daw lang kayo. So guys, sa pagkatapos sa video ko guys, please subscribe, and then please like and share para guys. God bless all.